दादी अम्मा के तीनों बेटे अपनी बेगमात के साथ उनके कमरे में मौजूद थे। अम्मा ने उन्हें कोई अहम बात करने के लिए बुलाया था। सब इंतजार भरी नजरों से अम्मा की तरफ देख रहे थे कि दादी अम्मा ने बात का आगाज किया। खुदा का शुक्र है हम किंजा की शादी के फर्ज से सबकदोश हो गए। शहरोज और फरवा की शादी भी अनकरीब हो जाएगी। मैं सोचती हूँ अलीजा की शादी भी कर देनी चाहिए। अम्मा ने बतौर खास सबसे छोटे बेटे और बहू की जानिब देखते हुए कहा। अम्मा ऐसी भी क्या जल्दी है, अलीजा अभी पढ़ रही है। नाजिया बेगम ने मुंह बनाते हुए कहा। बहू जवान बेटियां ज्यादा देर घर नहीं बिठाई जाती। समझदार वालिदैन वही होते हैं जो वक्त पर उनकी शादी कर दें। अम्मा ने अब की बार जरा सख्त लहजे में कहा तो नाजिया बेगम के तमाम कसबल निकल गए। मगर अम्मा शादी में इतनी जल्दी भी क्या है? इशफाक अहमद बेगम की तरफदारी में बोले। मैं कब कह रही हूँ कि शादी ही करो। शहरोज और फरवा की तरह मंगनी कर दो। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद शादी कर देना। अम्मा ने उन्हें राह बताई। आपकी बात ठीक है अम्मा, मगर कोई अच्छा रिश्ता भी तो हो। अब की बार मुश्ताक अहमद बोले। लड़का है मेरी नजर में और तुम लोगों ने भी अच्छी तरह देखा भाला हुआ है। अम्मा ने सबको तजस्सुस में मुब्तला करते हुए कहा। ऐसा कौन सा लड़का है भला? नाजिया बेगम ने हैरत से पूछा। वो अपना आजब है ना, आखिर उसका भी तो कहीं ना कहीं रिश्ता हम लोगों ने ही करना है, तो फिर अपनी अलीजा से ही कर देते हैं। घर की बात घर में रह जाएगी। अम्मा ने ठहरे हुए लहजे में कहा तो सबको हैरत का शदीद झटका लगा। क्या क्या कहा आपने? आमना बेगम ने ऐसे कहा जैसे उन्हें सुनने में धोखा हुआ हो। मैंने कोई अनहोनी बात तो नहीं कही जो तुम सब यूं हैरत का मुजाहरा कर रहे हो। अम्मा ने बिगड़े लहजे में कहा। चले अनहोनी ना सही, गैर मुतवक्का तो जरूर है। आपको तो आजब एक आंख नहीं बाता था, फिर ये मौजज़ा कैसे? आफाक अहमद ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। क्या कहा तुमने आफाक? अम्मा कान खड़े करते हुए बोली। कुछ नहीं अम्मा, आफाक अहमद हड़बड़ाते हुए बोले। किसी को इस फैसले से इख्तलाफ है तो अभी बोल दे। अम्मा ने फराख दिली का मुजाहरा करते हुए कहा। अम्मा एक बार आजब और अलीजा से पूछ लिया जाए तो बेहतर है। नाजमा बेगम ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। हाँ ठीक है, बच्चों से भी पूछ लो, मगर बड़े जो फैसला करते हैं वो बच्चों की भलाई के लिए ही होता है। अम्मा ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उनका ये फैसला हतमी है और वो किसी भी फरीक की तरफ से इनका नहीं सुनना चाहती। अलीजा बाजी की शादी आजब भाई से हो रही है। मरवा ने फरवा के असाब पर बम फोड़ा। क्या कहा? ये कैसे हो सकता है? वो बामुश्किल बोल पाई। मुझे क्या मालूम, मैंने तो ताई माँ को आंटी नाजिया से कहते सुना है। मरवा ने लापरवाही से कहा। आजब की शादी हो रही है। फरवा से ये खबर हजम नहीं हो पा रही थी। उसके हवास अचानक ही गुम हो गए थे। आप क्यों परेशान हो गई हैं? मरवा ने किन अखियों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मैं क्यों परेशान होने लगी? मैं तो हैरान हो रही हूँ कि ये अचानक कैसे हो गया। वो खुद को संभालते हुए बोली और फिर उठकर अपने कमरे की जानिब जाना ही उसने मुनासिब समझा। कमरे में आकर भी उसे अपना वजूद खाली खाली सा महसूस हो रहा था। अजीब सी बेचैनी थी। जिंदगी में पहली बार उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कुछ खोने जा रही हो। हाँ, मैं वाकई कुछ खोने जा रही हूँ। अपना ऐसा दोस्त जिससे मैं अपनी हर प्रॉब्लम शेयर कर सकती हूँ, जिसके साथ बैठकर शाम को एक कप चाय पीने से ही मेरा मूड बहाल हो जाता है, जिसे देखकर अम्मी का चेहरा खिल उठता है और अम्मी की खुशी में मेरी खुशी है। अब अम्मी की प्यारी चीज दादी के कब्जे में जा रही है तो मैं तो परेशान होंगी ही। उसने अपनी परेशानी की बिल आखिर वजह ढूंढ ली थी, मगर फिर भी दिल के किसी कोने खुदरे में अब भी मामूली सी कसक बाकी थी जिसे वो कोई नाम नहीं दे पा रही थी। आपी अम्मी अपने कमरे में रोए जा रही हैं। मरवा ने दरवाजे पर दस्तक के साथ कहा। क्यों, क्या हुआ? वो कहती हुई जल्दी से आमना बेगम के कमरे की तरफ भागी।
معلوم نہیں، میں نے بہت کوشش کی پوچھنے کی، لیکن امی کے آنسو ہی تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ مروہ نے اس کے پیچھے پیچھے آتے ہوئے پریشان سے لہجے میں کہا، امی کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ فروہ نے کمرے میں آتے ہی فکر مندی سے پوچھا۔ بس بیٹا، کبھی کبھی رونا بھی دل کو سکون بخشتا ہے، آمنہ بیگم آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ پھر بھی کوئی وجہ تو ہوگی جس سے آپ رونے پر مجبور ہو گئیں، وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی۔ عازب یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہے، آمنہ بیگم روحانسی لہجے میں بولی۔ مگر کیوں؟ فروہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ تمہاری دادی عازب اور علیزہ کی شادی کرنا چاہتی ہیں اور عازب اس شادی کے لیے کسی بھی قیمت پر تیار نہیں ہے، جبکہ علیزہ کو اماں کا فیصلہ منظور ہے، اس لیے سبھی عازب کو فورس کر رہے ہیں، اور اماں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس فیصلے کو مانے بغیر وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا، اس لیے وہ یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ آمنہ بیگم نے پھر سے رواں ہوتے آنسوؤں کے ساتھ کہا۔ اس سے پہلے کہ فروہ کچھ کہتی، عازب اپنا سامان بیگ میں ڈالے کمرے میں داخل ہوا۔ اچھا آنٹی، میں جا رہا ہوں، دعا کیجیے گا کہ میرے آنے والے دن سہل گزریں، وہ ان کے قدموں کے قریب بیٹھتا ہوا مغموم سے لہجے میں بولا۔ آمنہ بیگم اسے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ حوصلہ رکھیں آنٹی، میں کون سا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، میں آپ سے ملنے آتا رہوں گا، وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ تم ہر بار اپنی منمانی کرتے ہو، مما تمہیں چاہتی ہیں تو تم اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو، مگر آج میں تمہاری ایک نہیں چلنے دوں گی، تم ہمیں ہمارے پیار کو یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ گمسم کھڑی فروہ نے آتشفشاں کی مانند پڑھتے ہوئے کہا، نہیں فروہ، اسے مت روکو، جانے دو، شاید اس کا جانا ہی بہتر ہے، یہاں اسے دکھوں، تکلیفوں اور مصائب کے سوا کچھ نہیں ملنے والا۔ آمنہ بیگم نے بیٹی کو اس کے راہ کی دیوار بننے سے روکتے ہوئے کہا تو فروہ نے بادل خواستہ اسے روکنے کے محاذ سے پسپائی اختیار کر لی، اور وہ نم اور اشکبار لہجے سے الوداع کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ 2 کنال کی کوٹھی کی اوپری منزل کے ایک چھوٹے سے کمرے کی وقت اسے بیرونی گیٹ سے پہلا قدم باہر نکالتے ہی صحیح معنوں میں ہو گئی تھی۔ آج تک چاہے اماں نے اس کے ساتھ جتنی بھی زیادتیاں کی تھیں، مگر رات کو سونے کے لیے اسے چھت تو میسر تھی، اور آج وہ اس چھت سے بھی محروم ہو کر سڑک پر انجانی منزل کی جانب گامزن تھا۔ اس کا پہلا ٹھکانہ احمر کا گھر تھا۔ احمر کے سوا اس کا کوئی اور دوست بھی تو نہ تھا۔ وہاں اس نے 2-3 روز گزارنے کے بعد رہنے کا کوئی اور بندوبست کرنے کا سوچا تھا۔ تقریباً 40 منٹ بعد وہ احمر کے گھر کے سامنے تھا۔ بیل دینے پر لائبہ بھابی نے گیٹ کھولا، جس کا مطلب تھا کہ احمر گھر پر موجود نہیں ہے۔ عازب، تم آج کیسے رستہ بھول گئے؟ لائبہ بھابی نے اسے سامنے دیکھ کر مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ زیادہ خوش مت ہوں، اب میں جانے والا نہیں ہوں، کچھ روز آپ کے ہاں رہنے آیا ہوں، وہ بیگ سمیت اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ تو اس میں ناخوش ہونے والی بات کون سی ہے؟ لائبہ بھابی نے تعجب سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے پورا یقین ہے آپ جلد مجھ سے اکتا جائیں گی، وہ ڈرائنگ روم میں صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے بولا۔ غلط بات، تم جیسے دیور کو تو میں عمر بھر جھیلنے پر بھی نہ اکتاؤں، لائبہ بھابی کچن کی جانب بڑھتے ہوئے بولیں۔ چائے نہیں، جوس لائیے گا، وہ ان کا کچن میں جانے کا مقصد سمجھتے ہوئے بلند آواز میں بولا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ اس کی پسند کا اورنج جوس لے کر کچن سے نمودار ہوئیں۔ احمر کدھر ہے؟ سنڈے تو اسے کم از کم آپ کے ساتھ گزارنا چاہیے، وہ ٹرے میں سے جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے بولا۔ میں نے ہی انہیں بازار بھیجا ہے، ورنہ تو وہ کہیں جانے کا نام نہیں لے رہے تھے، بیٹھے میگزین حفظ کیے جا رہے تھے، اور مجھے ہر گھنٹے بعد ان کے آرڈر پر چائے پیش کرنی پڑ رہی تھی، لائبہ بھابی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر کچھ ہی دیر میں احمر بھی بازار سے لوٹ آیا۔ پہلے تو اسے دیکھ کر پھولا نہ سمایا، لیکن پھر تشویش میں مبتلا ہو گیا کہ عازب تو چند گھنٹے بمشکل کوٹھی سے باہر گزارتا تھا، اب کچھ روز اس کے ہاں رہنے کی بات کر رہا ہے۔
की तशवीश वाकई हकीकत का रूप धार गई जब शाम को घूमने निकलने पर चहलकदमी के दौरान आज़म ने सब कुछ उसे तफसील से बताया। ओह माय गॉड, अलीजा इतनी लूज करैक्टर की निकली, आखिर उसने क्या सोचकर ये कदम उठाया? अहमद ने अफसोस भरे लहजे में कहा। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गई थी और कुछ माँ बाप की अदम तवज्जोही भी इसका सबब बनी। दादी अम्मा से वो अपनी हर नाजायज ख्वाहिश पूरी करवाती रही और अब भी अम्मा ने उसकी इस हरकत को सबसे छुपाकर उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया और मुझको ऐसे कड़े इम्तिहान में डाल दिया कि मुझे वो घर ही छोड़ना पड़ा। आज़म तासुफ भरे लहजे में बोला। अब वो फरवा वाले मामले का क्या बनेगा? अहमद ने फिक्रमंदी से पूछा। शहरोज और फरवा एक दूसरे के साथ खुश हैं तो मेरे लिए ये चैप्टर खुद ब खुद क्लोज हो गया है, आज़म ने फीकी हंसी के साथ कहा। आगे मुस्तकबिल के क्या इरादे हैं? अहमद ने एक और सवाल दागा। कुछ भी नहीं, बस सब किस्मत पर छोड़ रखा है, वो खोए खोए से लहजे में बोला। फिर भी कुछ तो सोचा होगा। क्यों, क्या अभी से उकता गए? पाने वाली बात नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र है इसीलिए पूछ रहा हूँ, अहमद ने बिगड़े लहजे में कहा। अच्छा नाराज मत हो, मैं मजाक कर रहा था। तो फिर बताओ। यार क्या बताऊं, मैंने वाकई कुछ नहीं सोचा। जिंदगी यूं तो नहीं कटेगी, कुछ तो करना होगा, अहमद ने उसे एहसास दिलाया। हाँ तुम्हारी बात दुरुस्त है, इस दरमियाने दर्जे की जॉब से मैं किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाऊंगा। बस अब मुझे रिजल्ट का इंतजार है, फिर किसी अच्छी जगह अप्लाई करूंगा, वो ठहरे हुए लहजे में बोला और अहमद ने असबाब में सर हिला दिया। फिर वो दोनों घर वापसी के लिए चल पड़े। शाम के साए काफी गहरे हो रहे थे और उन्हें यकीन था कि लाइबा खाने पर उनका बेसब्री से इंतजार कर रही होगी।